أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قل تورتأوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم يا أيها الناس اے خلقو ان كنتم في شك کچرتئی تاسو پشکی من دینی زماد دین پبارکی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ نووری تاسو اے خلقو چی شک شبہ مختمشی فلا اعبد الذین ز عبادت نکوم دہاغی سزنو تعبدون من دون اللہ چتا سو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نام ولكن اعبد اللہ الذی لیکن ز عبادت کوم دا اللہ الذی او دا اللہ غزات دے یتوفاکم چی مرگ را ولی پتاسو باندے مڑکوی تاسو لرا و امرتو او حکم کرلے شوے دے ماتا ان اکون من المؤمنین چیزد شمد مومناننا وان اقم وجهک للدین حنیفا او حکم کرلے شوے دے ماتا ان اقم وجهک چی برابر کت مخبل صحیح کت درست کت مخبل للدین دین اسلام طرفتا حنیفا داس دین چی دے حغا دا ہر قسم باطل ناروانا راکٹ حق طرفتا صحیح اعتدال طرفتا ولا تکونن من المشرکین او مکی گتا دا مشرکاننا ولا تدعو من دون اللہ او مرا بلا بغیر دا اللہ نا ما حغس لا ينفعک ولا يضرک چی نفع نشی در رسولے تاتا او ضرر نشی در رسولے تاتا فَإِذْ فَعَلْتَ پس کجرتتا دا کارو کو بالفرض فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ پس بیشکا یہ بطبیع پدغی وقت کی دا ظالماننا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ او کچرتا درور سویتا تا اللہ تعالی ست تکلیف لرا بدنی یا مالی فلا کاشف له نبس نشت دے لرکون کے دغی تکلیف لرا الا ہو مگر دے دقیو اللہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ او کجرت اللہ تعالی ارادو کی استاپ حق لا دخیر فلا راد لفضله نبس نشت دے حصوک واپس کون کے حصوک لری کون کے لفضله فضل اللہ لرا یصیب به من یشاء من عباده رسوی اللہ تعالی دخپل فضل لرا چاہت چی اغاڑی من عباده دخپل بندگاننا وهو الغفور الرحیم او دے دغ اللہ بخون کے و مہربانا قل تورتعو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اے انسانانو اے خلقو قد جاءکم الحق من ربکم یقیناً راغلے دیتا ستا حق دا جانب دا ربستاسنا دا حق دا مراد قرآن پاک یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمن اہتدا پس چاچ لار امندل نیغا سوک چپ ہدایت راغے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ پس بیشکا دے ہدایت امندلو دخپل زان دبارا دا نفع دخپل زان دبارا
ومن ضل او هاغ سوک چی بیلار شو گمراہ شو فانما یضل علیہا پس بیشکا دے بیلار شو خپل ځان دپاره یعنی د ده د ګمراهۍ وبال به ده ته وررسېږي. وما انا علیکم بوکیل او زه نه یم په تاسو باندې نگهبان نگران ذموار. واتبع او تابعداري کوه ای حضور صلی الله علیه وسلم یا هر مسلمانه هر مخاطبه ما دهاغ سا یوحا الیکا چی وحی کولی کی تاتا واسبر او صبر کوا حتی یحکم اللہ آن تردی چی فیصلو کی اللہ تعالی وهو خیر الحاکمین او دغ اللہ دے بہترین حکم کون کے بہترین فیصلہ کون کے